नमस्कार फ्रेंड्स गुणी गारेडी बा मंत्रतंत्र शिक्षा मंत्र को सिद्ध कर संपूर्ण विधि विषय जाना निहाती आवश्यक। तेणु आज आम मंत्र को सिद्ध कर जहाँ प्रकृत विधि ताहा संपूर्ण भाव में उल्लेख करूँ। फ्रेंड्स गुणी गारेडी बा मंत्रतंत्र शिक्षा आजिकल अनेक आग्रह थाए। कहीं तो यह गोटे खराब काम पर भावी था, किंतु जाणी रखु जे तंत्र विद्या गोटे संपूर्ण विज्ञान जहाँ आजिकल विलुप्त होगा बसला। जदि तंत्र विद्या को निज कल्याण एवं जन कल्याण उद्देश्य प्रयोग करा जाए तेबे यह मनुष्य को ईश्वर कृपा प्राप्ति कराई थाए। तेबे अनेक लोक कौन सी बही खातर देखिकी हो कि यूट्यूब रु मंत्रटे शिखी ताकू ही प्रयोग करथांती आउ जहाँ द्वारा सेमानक मंत्र केबे भी काम कर नथाए। एठारे सेमानक मनरे प्रश्न आसी थाए जे मंत्र को शिखिया पर मध्य सेमानक मंत्र काहेकि काम करूनी। देखंतु कौन सी मंत्रतंत्र एवं गुणी गारेडी शिक्षा मनरे विश्वास एवं मंत्र को सिद्ध करने निहाती आवश्यक। जेपर्यंत मंत्रतंत्र रे विश्वास एवं मंत्र को सिद्ध करना से पर्यंत मंत्र कदापि भी काम कर न थाए। तेबे मंत्र को सिद्ध करने विषय जानिया पूर्व मंत्र को केउ मार्ग रे सिद्ध करा जाए प्रथमे से विषय जानिबा उचित। फ्रेंड्स साधारणतः मंत्रतंत्र दुईटी मार्ग रे ही साधना करा जाए। गोटे होची दक्षिणाचार एवं द्वितीयटी होची बामाचार। बामाचार जेउठी तामसिक भाव में करा जाए, दक्षिणाचार ठीक तार विपरीत सात्विक भाव में करा जाए। आ ए दुईटी मार्ग भितर आपण जेउ मार्ग रे भी साधना करंतु ना कहीं आपण को गुरुटीए निहाती आवश्यक। तेबे जदि आपण को कौन सी जगह उचित गुरु न मिलती बा आपण केवल छोटकाटर तंत्र विद्या शिक्षा को चाहती तेबे आपण भगवान शिव को मध्य निज गुरु रूप में ग्रहण करें। भगवान शिव को गुरु रूप में किपर ग्रहण करा जाए तार गोटे संपूर्ण वीडियो आम चैनल रे अच्छी आ जार लिंक आम ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में देदेवु। आपण चाहिए डिस्क्रिप्शन को जाए से वीडियो को खूब सहजरे देखिपारे। फ्रेंड्स साधारणतः तंत्र को 9 भाग में विभक्त करा जायछि, जहाको कि 8 भाग में बोली धरा जाए। जेमिति कि मारण, स्तंभन, विद्वेषण, आकर्षण, पौष्टिक, शांति, उच्चाटन एवं वशीकरण। आपण प्रथमे यही 8टी साधना भितर केउ साधना को करने चाहती ताको प्रथमे स्थिर करंतु। आउ आपण यही 8टी जाक साधना भितर जेउ साधना भी करिवे तार गोटे निर्दिष्ट दिग अच्छी। अर्थात आपण गोटे निर्दिष्ट साधनार मंत्र को सिद्ध करने आपण को सही साधनार दिग को मुह करके मंत्र को जप करने उचित। आमे एठारे आपण मानकु गोटे चित्र माध्यम देखै दउछु। आपण खूब भल भाव में चित्रटी को देखंतु, जहाँ द्वारा आपण जेउ साधना भी करने जिबे सही साधनार मंत्र को आपण सही दिग को मुह करके जप करिवे। जेमिति कि वशीकरण करने पई जदि आपण साधना करने को चाहती तेबे उत्तर दिग को, विद्वेषण पई आग्नेय दिग को, आकर्षण पई दक्षिण दिग को तथा मारण पई पश्चिम दिग को मुह करके इत्यादि। आपण जेउ साधना करने को चाहते आसन बिछाया पर आपण सही दिग को मुह करी सही विद्यार मंत्र को ही जप करिवे। फ्रेंड्स कौन सी मंत्र को सिद्ध करने मंत्र को जप कर गोटे निर्दिष्ट संख्या थाए। आउ सही संख्या को जानिया मंत्र जप समय मालार आवश्यकता पड़ी थाए। मंत्र जप समय जेहेतु मंत्रर ऊर्जा संचारित होता है तेणु आपण जो मालार मंत्र को जप करेंगे से माला जेपरी अभिमंत्रित बा जाग्रत रही निहाती आवश्यक। माला को अभिमंत्रित बा जाग्रत करने एक स्वतंत्र वीडियो आम चैनल रे अच्छी आ जार लिंक आम ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में देदेवु। आपण से वीडियो को देखी माला को अभिमंत्रित बा जाग्रत करार विधि विषय जानीपर। तेबे भिन्न भिन्न साधना आपण को भिन्न भिन्न माला आवश्यक होता है। जेमिति कि आकर्षण एवं वशीकरण पाई मुंगार माला, स्तंभन पाई सुवर्ण माला, शांति कर्म पाई स्फटिकर माला, पौष्टिक काम पाई मोती माला, मारण, विद्वेषण तथा उच्चाटन पाई पुत्रजीवक मालार आवश्यक होता है। आपण मनरे प्रश्न आसुथो जे पौष्टिक एवं शांति कर्म कौन। देखंतु जदि कौन सी रोग व्याधि को झाड़िया पाई आपण कौन सी मंत्र को साधना करथांती तेबे ताहा शांति कर्म रे आसी थाए। आउ जदि आपण धन संपदा बा लक्ष्मी प्राप्ति पाई कौन सी साधना करंती तेबे ताहा पौष्टिक कर्म रे आसी थाए। तेबे जेमिति मंत्र को जप करने पाई माला आवश्यक होता है ठीक सेमिति मंत्र को सिद्ध करने पाई गोटे निर्दिष्ट तिथि तथा लग्नर आवश्यक होता है। खास कर कौन से मंत्र को सिद्ध करने पाई चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण समय को सबठारु उत्तम समय बोली धरा जाए। आउ एहा बाद होली, दीपावली, दशहरा तथा अष्टमी पर कालरात्रि गुड़ को मध्य उत्तम बोली धरा जाए। आउ एसबु व्यतीत कर्कट संक्रांति नहीं मकर संक्रांति पर्यंत मध्यम काल तथा रविवार एवं अमावास्या को कनिष्ठ काल हिसाब से धरा जाए। तेबे जदि कौन सी सात्विक मंत्र को आपण जप करने चाहती तेबे सबु समय चाहिए
ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଶୁଭ ସମୟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବାକୁ ଯିବେ, ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅଛି। ଯେମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାର 1 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାର 1 ଘଣ୍ଟା ପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହେବାର 1 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ନେଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର ହେବାର 1 ଘଣ୍ଟା ପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାଳା ଧରି ଆସନ ଉପରେ ବସି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରୁଥିବେ, ସେହି ମାଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ରଖିକି ଜପ କରିବେ। ଯେମିତିକି ସକାଳୁ ଯଦି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଆପଣଙ୍କ ନାଭି ଉପରେ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯଦି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ପାଖରେ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁକୁ କରିବା ସମ୍ଭବ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସମୟରେ ହାତକୁ ନିଜ ହୃଦୟ ପାଖରେ ହିଁ ରଖିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଜପ କରୁଥିବେ, ହାତ ତଥା ମୁଣ୍ଡକୁ କପଡ଼ାରେ ଢାଙ୍କିକି ହିଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ତେବେ ସାମାନ୍ୟତଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ପାଇଁ ଧଳା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ତଥା ପରିଷ୍କାର କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିକି ହିଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ବି କିଛି ସାଧନା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ସିଲେଇ ହୋଇଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସମୟରେ ପରିଧାନ କରିବେନି। ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସବୁବେଳେ ଧୋତି ଏବଂ ଗାମୁଛା ପରିଧାନ କରିକି ହିଁ କରିବେ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ପାଇଁ କିଛି ନିଷେଧ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଉଲଗ୍ନ ରହିଥିବା ସମୟରେ କେବେ ବି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେନି। କେବେ ବି ସିଲେଇ ହୋଇଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ପିନ୍ଧି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ହାତ ଗୋଡ଼ ତଥା ଶରୀର ଅପବିତ୍ର ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ କଦାପି ବି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେନି। ଆସନ ନ ବିଛାଇ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କେବେ ବି କରିବେନି। କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଦାପି ବି କରିବେନି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପାଖରେ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ବି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ ନାହିଁ। କେବେ ବି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା କିମ୍ବା ବସିଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ କେବେ ବି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେନି। କିମ୍ବା ଶୋଇ ରହିବା କିମ୍ବା ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ଆପଣ କେବେ ବି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେନି। ଆପଣ ଓଲଟା ସିଧା ହୋଇ କେବେ ବି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଆପଣ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ହିଁ କରିବେ। ଯେଉଁ ଜାଗା ପବିତ୍ର ନଥିବ, ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେନି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସାଧନା କରିବାକୁ ଯିବେ, ସର୍ବଦା ଆସନ ଉପରେ ବସିକି ହିଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ମନେ ରଖିବେ, କେବେ ବି ଭୂମି ଉପରେ ବସିକି ସାଧନା କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ନା ସାଧନା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବ। ଆସନ ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ କମ୍ବଳ କିମ୍ବା ମୃଗ ଚର୍ମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ କମ୍ବଳକୁ କିଣି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏତିକି ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନି ଯଦି ଉଚିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଧନାକୁ ସାଧ୍ୟା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ପିଶାଚ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ଉଗ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ବିନା ଗୁରୁରେ ଆପଣ କେବେ ବି ସାଧନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଭଳି ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହିଁ କରାଯାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଶାବର ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଶାବର ମନ୍ତ୍ରକୁ କିପରି ଭାବରେ ସିଦ୍ଧ କରାଯାଏ ତାର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି, ଯାହାର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେବୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ଶାବର ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ।